داره دوستان عزیز. ماشین نوبتی ما توسکانی سالی برورشش 2005. یعنی نمونه بیرنه ماشین دوستان. حالتاش دو دره این ماشین. این جا گشته گمه که؟ شهر خودجام؟ ماشین شهر بگشته گوده خودجام ده. نه برای بگه جاشم که شاده ماندگی. این جانده بالونی گذشته است تابلت که. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم دوستان. داخل سالن دو آیناش الکتروپاکت، اینجا الکترونیکه، коробкаш автомат، CD плеер دارد، مانیتور دارد، پربیگش معنی حالت سالن ماشین. این حالت سالن کافه ماشین. мотор 2 سوزشوارش گاز بنزین. расходаш 8 لیتر بنزین که 100 کیلومتر میگردد، 10 لیتر گاز که هم 100 کیلومتر میگردد دوستان. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 45000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 514 0700. تویوتا اونسیس سال براریش 2006. ماشین گشتگی شهر خوجام بگشتگی دوستان. یعنی نمود بیرنه ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. این زدنی کامری هم داره از کفاش می. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат, تیپترونیک. اینجا CD پلیر داره. مولتی رول، رولوش لیفت. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کافه ماشین. мотор 2 سوزشوارش بنزین. расход چقدر؟ расходаш 10 تا و 100 تا میگردد دوستان. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 65000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 710 7001. خوندای گالوپر سال براریش 97 دوستان. یعنی نمود بیرنه ماشین. امروز من تا حد امکان یک ماشین های سالش کنه باشدم عجایب. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر داخلی سالنش هم برای شما معلومات بدیم. این دو دره دوستان. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механике. اینجا CD پلیر دارد. پربیگش 157000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کافه ماشین. مانیتورم دارد. سیکلیر مانیتورم دارد. موتور 2.4 سوزشوارش دیزل. расход چند расход؟ расходаш 6-7 لیتر میخورد دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین.
нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 11 911 33 77. Opel Sedan соли барориш 92 дӯстон. Мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика менҷа CD плеер норад. пробегаш 336000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолати салони қафои мошин. салонош бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расходаш 10 газки 95 км мегардад. дӯстони азиз, ин мошин гидравлика ABS ҳамаш ҳаст. ёдовар мешим ҳуҷҷатошам 1 солина. нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 64 14. Opel Vito соли барориш 96 дӯстон. мани намуди бернаи мошин. ин мошин бисёр як мошини экономични дӯстон. расходаш 6 литр ба 100 км мегардад. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салонашам як барои шумо гуфта мегузарем. дохили салон дутта ойнаҳои пешаш электра дӯстон. коробкаш автомат будааст. шахсоне ки хоҳишманди амихи автомат доранд, мани коробкаш автомат, менҷа CD плеер дорад. пробегаш 155000 км пробег. мани ҳуҷҷатошам 1 солина нав гузарондагӣ. мане моҳи августанда гузарондагӣ 1 солина ҳуҷҷат. мани намуди ҳолати салон. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон. ин мошин ҳам газ ҳам бензин. мани люкам дорад. мотор 1.4 Экотек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. мани ҳолати мотори мошин. расходаш акун 6.5-7 литр ба 100 км мегардад. гӯстонед 10 литр газ киди 100 км зиёдтар 120-125 км мегардад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 32000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 06 06. мана дӯстони азиз, москвич 412 412 соли бароишаш 89 будаст. 89 соли барориш. намуди берунаш чӣ хеле ки дида истодаед. мани намуд аз қафои мошин. дохили салон дӯстон. ҳамин мошина дидитон, агар шахсоне ки амихи мошин бе шавқошон бошад, маърамат зани дидитон 10000 сомон гуфтанд. тариқи телефон ҳозир суҳбат кунем. 10000 сомон. телефонашон 92 883 76 06. 10000 сомон бо савдо мешавад дӯстон. дӯстон бо ногуфта намонем мошин шаҳр ба гаштагӣ, шаҳри Хуҷанд ба гаштагӣ.
سفارش ایمان